अस्सलामु अलैकुम टाठू बच्चों। उम्मीद छ तुम सारी पन गरन मज ठीक। आज परो दहन हुंद नाव। आज परो दहन हुंद नाव। सनिस टॉपिकस क्या नाव? दहन हुंद नाव। प्यारे बच्चों, दह छ 7। नंबर 1 छ आथवार, दुयम छ ጸन्दरवार, त्रियम छ बोमवार, ژوٗرِم छ बोधवार, पूंژِم छ برٛیسوار, شیٚیِم छ جمعہ, سٔتِم छ بٹوار. أسۍ چھِ اِنگلِش پٲٹھۍ پَران سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینزڈے، تھرسڈے، فرایڈے، سیٹرڈے. وٕچھو سنڈے چھُ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ آتھوار. نمبر 2 چھُ منڈے. منڈے چھُ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان ژٔندٕروار. ٹیوزڈے چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان بوموار. وینزڈے چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان بودوار. تھرسڈے چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان برٛیسوار. فرایڈے چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان جمعہ. سیٹرڈے چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان بٹوار. گۄڈٕنیُک گوٚو آتھوار، ژٔندٕروار، بوموار، بودوار، برٛیسوار، جمعہ، بٹوار.